Assalamualaikum, saya Muhammad Hashim bin Muhammad Terang 2021-12-7471. Saya clock in untuk kelas ITT 440 pada 20 Disember. Assalamualaikum, nama saya Muhammad MSTeams1B Hazimin dari kelas MPCS 2554A dan saya clock in pukul 7.52. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Arif bin Sufiman. Student ID 2021393627. I clock in for ITT 440 at 7:53 AM. Hi and Assalamualaikum. My name is Nur Imani binti Ruslan, student ID 2021106-133. My number is 11. Clock in at 8 AM on 20 December. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is 408 AM. Thank you. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zaini Memazan, nombor ID pelajar 2022 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Faiz bin Suhaimi. My matrix number is 2022-949571 and I ate in class and I clock in at 7:45 AM on 20 December 2022. Thank you. Assalamualaikum, saya Muhammad. My name is Muhammad Almi Muhammad Yusof. My ID is 2022987489. My number in class is 11. I clock in at 7:59. Assalamualaikum. My name is Adira binti Muhammad. My student ID is 2022908227. My number in class is 12. I clock in at 8 AM. Hai. Login untuk ITT 440 pada jam 8 pagi. Kedudukan dalam kelas nombor 6. Hai. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zaini Memazan, nombor ID pelajar 2022-923315. Saya clock in untuk ITT 440 pada 20 Disember 2022 8 pagi. Assalamualaikum and good morning. My name is Fikri Hussein bin Muhammad Rashid. I am from 25548. I clock in for ITT 440 at 8 AM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Aswar bin Arman. My number is 4. Clock in for ITT 440 at 8 AM. Assalamualaikum, my name is Muhammad Nasri, 2021107187. Clock in at 8:04 AM for ITT 440.
Shaizal Kafli that clock in for ITT 440. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Zulfikar bin Muhammad Fadil. My ID number is 2021121557. Assalamualaikum, my name is Nazira binti Azla Iskandar. I clock in for ITT 440 at 8:09 am on 20 December. Assalamualaikum, my name is Anisha Mini Jafar. I'm clocking in for ITT 440 at 8:09 am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Al-Dini bin Amiral. My ID number is 2021568809. I clock in at 8:10 am for ITT 4. Assalamualaikum, my name is Nur Syahira binti Samsi. I'm clocking in for ITT 440 at 8:10 am. Assalamualaikum, saya Nurudina binti Azmat, nombor medik 202085618. Assalamualaikum, my name is Nur Dawsha binti Zulkifli. I clock in for ITT 440 at 8:09 am. Assalamualaikum, my name is Nur Syahira binti Samsi. I'm clocking in for ITT 440. Nombor medik 202085618. Clock in ITT 440. Selasa 20 Disember. Assalamualaikum, my name is Nur Dawsha binti Zulkifli. I clock in for ITT 440 at 8:09 am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. Salam, sir. Salam, sir. And very good morning. So before we start our class, I would like to have your response about C ya. Kalau kita dah habis C programming, kita akan masuk ke programming pakai language lain pula. Kan? So far macam mana? C susah tak? Boleh, Susah, sir. boleh lah, susah. Cabarlah kan? Tak boleh kata susah, Mencabar, kata sir. mencabar kan? Mencabar kan? Mencabar. Dia lain daripada yang sebelum kamu belajar ni kan? Sebelum ni kamu belajar programming apa? Tadi kan waktu clock in C++. kan ada C++. Adik dia lah. Tadi kan clock in tadi kan kenapa kat luar? Oh, kamu masuk dalam satu lagi kan? Dia clock in tapi duduk kat dalam ni kan, dalam discussion. Okey lah, dapat kat luar. Okay. Pergi tengok masa banjir kita husnuzon. Alright. So sambil-sambil saya tunggu clock in sampai 8.10 tadi, saya dah install Python. Kan saya pakai Microsoft Store lah sebab saya pakai Windows kan. Kalau kamu pakai MacBook ke, lain-lain ke, Linux ke, lain cara dia. Okay. Ni Python 1+1. Right, so let's tengok slide Python dulu. 7 lah. Nampak kan? Saya tutup Telegram tu. Nampak. Nampak, saya nampak. So lab online juga. Group project lah. Docker tu lah. Minggu lepas kita buat apa? Minggu lepas dah buat? Minggu lepas buat semua, habiskan semua lab kan? Tak apa, saya bagi jugalah lab yang Python sebab kita boleh lah lab Python kita. Minggu ni dah kita ada Python dan kita pergi lab Python lah. Group project, lepas tu buat group project lah. Group project, at least kamu dapat install Docker menjadilah kan. Untuk esok. Esok pun 8 pagi. Kita tiap hari 8 pagi kan. Alright, so we arrive at chapter 7, network programming in Python. Right, so network programming ITT 440. Okay. So we have 3 subchapters here. Introduction to Python. And then regular expression Python network programming. Ini saya rasa slide lama ni. Sekejap. Tak baru. Dekat kamu yang baru lama. Tengok subchapter. Apa ni? Tag Azizi. Tolong approve tak? Dia orang masuk gas lah. Nak cap pun je susah. Chapter 7.
Okey. Again lah. Network Programming ITT 4.0 Chapter 7 Programming in Python. So, we're gonna learn about socket programming in Python using language Python. Alright, so the content outline is introduction to Python, Python network engineering, and then Python for network engineer. By the basic concepts of Python programming, and then students should be able to write socket programming using Python language. Alright. Okay, let's look on the Python itself. What is Python? So introduction to Python. Python is a popular programming language nowadays lah, kan? Kat sekolah-sekolah pun dah start belajar programming dengan Python. Robotik belajar, nak budak-budak minat robotik kat sekolah lah kan. So language yang digunakan dalam robotik tu selalunya dia orang akan belajar programming Python lah, kan? Belajar Lego tu kan. Right. Apa lagi? IoT, IoT kan, akan install Python lah. So Python created by Guido van Rossum. Belum ni? Belajar apa masa ni? 1991. Okay, Python is an interpreted, open source, high level and general purpose programming language. So Python's design philosophy emphasizes code readability with its notable use of significant white space. Dulu waktu sebelum saya belajar Python, saya ada belajar nama dia COBOL. Baca COBOL tu macam baca bahasa Inggeris, baca teks bahasa Inggeris. So readable. So Python tu macam ni kan? Jadi kita baca, kita faham. Kan contohnya dah. So readability. So it is used for web development, class, and then software development, of course. Kita nak buat app kan, Python. And then mathematics, guna untuk mathematics sebab dia ada straightforward. Macam shell kan. Kita on Python dia akan keluar macam shell kan. So dia boleh terus type kan. You waktu belajar C language ada install C shell lah kan, C shell ataupun TCSH, CSH atau TCSH, dua-dua tu cuba try, boleh tak run command C dalam C shell tu. Nanti kita run command Python dalam apa nama dia punya konsol dia ni. Dia terus straightforward dia keluar konsol lah. Okay, dia ada prompt lah kan, ada prompt. Python. Budak network kena pakai Python lah kan. Tambah-tambah nak hacking kan. Ini orangnya. Sekarang dia kerja dengan, dia dah itu dah bersara, dah 6 dah bersara. Tapi bila dia bersara dia tak boleh, orang pandai ni dia tak boleh duduk diam. Dia sentiasa berfikir kan. Okay, so last kali dia dapat kerja dengan Microsoft sekarang. Dia kerja dengan Microsoft. So jangan risau, Microsoft pun dah ada Python kan. Sebab owner dia duduk dalam Microsoft. The latest one saya tak tahu. Cuba check. The latest one dia kerja apa. I'm Dutch. I grew up in the Netherlands. In fact, I created Python while I was working in the Netherlands.
Okay, orang Netherlands ataupun Holland kan. Suara jelas tak? Jelas ke? Jelas kan? I got a nice job as a programmer at a place called CWI, which is a sort of a research lab funded by the government, doing advanced team that worked on a programming language named ABC, and it was a super interesting project, and everything I know about language design, or all my opinions about language design, originate in that project. ABC was eventually unsuccessful, and I moved on to programming on other projects at the same place. The key one was Amoeba, which was a distributed system that was being built collaboratively by CWI and one of the universities in Amsterdam. At some point, I realized every application we have to write in for Amoeba is basically a shell, either a shell script or a C program. And I found that there were downsides to either of those. And I thought, well, I wish there was a third language that was sort of in the middle of those, that felt more like a genuine programming language, like on the sort of more concise of expression like shell scripts, but without the sort of terrible properties in terms of readability of shell scripts. I thought, I can build my own. Building an interpreter is going to take me 2 or 3 months, and I'll win that time back by increased productivity, not just for myself, but for the whole team. Well, those 3 months sort of ballooned to more and more time. I don't think on the Amoeba project, we ever gained that productivity back. Amoeba sort of mostly produced scientific papers. Python slowly became successful. And after about a year, we released it as open source. Actually, we didn't call it open source because those terms had not been invented. And almost immediately, a small community of Python lovers spread the word about Python and sort of started contributing back and critiquing each other's contributions, and sort of let me have the last word about whether I wanted a particular contribution in the language. Last July, I actually resigned my position of BDFL, which is ironic because of the FL standing for life. One imminent change is that Python's own governance structure is changing. The community is currently in the middle of sort of figuring out what's the best way is to sort of have governance going forward, which is either going to be another BDFL, although that is the less likely solution. More likely, I see a small committee of people who are committed to Python success. Sort of future vision. Alright. So, nice dia punya cerita asal usul dia, macam mana dia boleh terfikir nak buat benda tu sebab dia kerja dengan projek kan. And then projek tu kira maksudnya waktu dia host kejap lah projek dia. Dengan tim dia kena tunggu dia siapkan language. Berapa bulan dia kata? 5 bulan kan? 5 months. Betul? Sebab apa dia nak buat? Sebab dia punya projek kena pakai C Shell kan? Betul? So bila dia cerita dalam ni, kamu rasa tak adalah terngiang-ngiang apa benda C Shell apa semua kan? At least you all dah biasa hands on benda tu kan? Alright.
Because dia punya open source tu, dia awal sebelum perkataan open source tu keluar. Dia dah share dahulu source code dia sebelum perkataan open source tu diperkenalkan. Dia awal lagi lah. Tapi sebab menunjukkan benda tu lama lah, dia otai lah. Kan, benda tu lama sebab dia pun cakap slowly growing up kan. Dia tak ada cepat laju macam tapi lately kita tengok Python ramai pakai lah kan. Yang last minute ni memang penggunaan dia banyak lah kan. So why Python? Clear? Boleh ulang balik video tu. Tak suka ni. Ya. So Python ada lagi. Oh, kena tutup kat sini lah. Okay. Different platforms. Kan? Boleh atas Windows, atas Mac, Linux, Raspberry Pi, etc. So Python has a simple syntax similar to the English language. Okay, so Python has syntax that allows developers to write program with fewer lines than some other programming language. Ini penting lah sebab dia syntax dia similar to English language. Saya pun pernah invented satu language tapi bukan similar to English lah. So tak ramai yang pakai. Pernah dengar bahasa yang saya invent tu. Nama dia programming language dia nama NATWI. Pakai dekat Pandora. Kan platform dia pakai Pandora. Alright, tak pernah dengar kan? Tak pernah saya. Pandora pernah? Pandora? Tak pernah. Tak juga, okey lah. Continue lah. NATWI tak pernah dengar? Tak pernah, okey lah. Pandora pun tak pernah kan? Okey, sama tadi. Python runs on an interpreter system, meaning that code can be executed as soon as it is written. This means that prototyping can be very quick. Yes. So Python can be treated in a procedural way and object-oriented way pun boleh, or functional way pun boleh. Mana-mana nak buat pun boleh. Kan, nak buat jadi dia sebagai shell pun terus pun boleh. Kan, tak perlu. Macam C object-oriented ke tak? Tak. 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 Selepas C ada C++, baru kita buat object-oriented. Betul lah tu. Sampai sini yang the best, tengok yang menarik lah. Yang menarik perhatian. Dia gunakan Python untuk buat satu algorithm untuk stitch black hole image. Black hole tahu? Kamu tahu black apa? Black Adam? Black Panther? Semua tak tahu. Okay. Black hole. Kan, wujud ni dongeng ke apa? Kan, sebab dia pun tak tahu betul ke black hole ni wujud tak wujud. Kan, so dia boleh gunakan Python untuk create image kan. Nampak? Biar komputer decide ya ke tak kan. Otak manusia pun tak boleh fikir. Kan? Nabi naik ke langit tu macam mana? Dia mengembara kan, kalau tak pakai black hole kan dia berapa ribu tahun perjalanan. Kan? Betul tak? Satu tingkat langit ke satu tingkat langit kan jauh kan? Itu sebab burak tu laju lagi. Kalau tanpa burak
Mustahil kan, sebab dia boleh naik satu malam je. Kan? Possibility tu ada lah, possibility tu ada. Yang kita nak nak relate tu wallahu alam lah. Kan, atas kamu punya pemahaman lah. Kan, kalau kata perjalanan biasa, insya-Allah beratus ribu tahun perjalanan daripada satu tingkat langit ke satu tingkat langit, kita tak? Kan? That mean sebab apa tahu? Kalau kata bukanlah semesti itu Jibril naik buruk juga. Tak kan? So, Jibril pegang ekor buruk. Laju sekali. Nampak macam kelajuan Jibril sama dengan buruk. Tak tahu wallahualam mana satu kan. Boleh jadi macam tu kan. Boleh jadi macam tu. Ataupun melalui black hole kan. Kalau nak pindahkan istana Ratu Balkis zaman bila tu? Siapa tahu? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ke sebelah istana Nabi Sulaiman tu kan, sebelum sempat kelip mata tu, dia pakai apa? Kalau jin pun ambil masa juga kan. Tengok kedudukan tu. Nabi Sulaiman di mana? Google Map. Nabi Sulaiman di Palestin kan? Palestin betul. So di Ratu Balkis punya istana di Sabak kan? Afrika kot. Sabak. Yaman. Mana ni? Di bawah ni. Di bawah. Sana. Sana'a. Sabak lah. Kan? Jauh ni. Area ni lah. Bawah ni. Exact saya tak pastilah. Kan? Boleh Google lah. Cari kan. Di bawah-bawah ni. Katakanlah sini lah. Katakan sini kan. Sini pun jauh dah kan. Okay. Nak pindah ke. Ni leceh dia. Palestin kat mana? Boleh. Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana? Sini kan? Oh, jauh ni. Sini kan? Jauh tu. Daripada hujung ke hujung. Daripada hujung ke hujung. Tak nak apa? Dia tak nak ke tepi. Saya tak tahu macam nak pergi. Kan? Okay. Dari hujung ni ke hujung sini kan? Kan? Hujung ni. Okay. So, yang berjaya memindahkan dia siapa? Jin ada offer nak pindah. Lepas tu ada hamba Allah seorang ni, wali Allah lah. Kuasa Allah. So, Allah perintahkan malaikat yang untuk pegang. Kan? Pegang istana daripada sini terus ke sini. Kan? Laju. Tu kata kelajuan tu. Kan? Kelajuan. Mungkin kalau kata memang laju, boleh jadi tak ada black hole lah. Kan? Nabi naik tu dengan kelajuan yang tinggi kan. Alright. Using Python, sekarang kita the most recent major version of Python is Python 3. Saya install tadi 3.11 lah.
the older version Python tu is not officially supported anymore. So ni cara-cara nak install dalam Ubuntu Linux ataupun okay. Boleh guna pip. Install pip sekali dalam sampai install Python. Benda pip ni kan. Pip ni awal-awal dulu tak ada. Waktu saya kenal Python tak ada lagi pip baru. Okay, so kita tengok sikit Python dengan C apa beza dia. Kalau C kita ada kita punya structure kita macam ni kan. Ada library and then terus coding pakai main void kan. Anti main 0 ke return 0 ke apa anti dia akan return apa kan macam tu. So maksudnya kita kena structure ni kena ada. So Python language boleh macam ni tapi dia boleh shortcut tak payah panggil library. Dia by default dia akan panggil library yang standard and then kita terus sebab dia boleh terus apa nama dekat shell pun boleh macam ni terus kan. Okay, dia lagi lajulah walaupun dia tak tulis dia panjang kan. Tapi Python easy to learn and open source and easy access libraries kan. So kalau kita print hello world ni mana yang saya install ni awak dah hilang. Ni dia punya saya install pakai market kan. So dia ada prompt macam tu macam kamu tengok shell kamu kan. So boleh terus print print pula dah ganu kan hello bismillah kan bismillah hello hello dunia kan okey kalau pasang sini apa nama semicolon pun tak payah kan. Semicolon tak payah yang banyak sekali keluar error kan. Okey. Nampak? Dia tak fast execution. Tekan enter banyak kali kan. Baru keluar. Kan? Kamu try lah dekat C Shell. Ada juga kan? Boleh tak? Printf. Right. So, kita pergi tengok socket programming. Habis tu macam mana nak belajar apa nama language ni. So, kamu kena fast learner lah. Dia ada banyak course dekat apa YouTube pun banyak kan. Dekat YouTube pun banyak. Boleh cari. Okay. Python beginner. Okay. So, kamu kena fast learning lah. Kan, macam mana. Kan, ada banyak. In 1 hour pun dah boleh. Kan, okay, for beginner. Kan, semua ada banyak. Memang banyak. Tersangat banyak. Dan saya pun sanggup beli ya. Saya sanggup beli sebab nak mengajar paper ni. Alamak. Tak boleh lah. Pasal saya bayar. Salah apa? Salah dia punya ni. Continue. Oh, bukan ni. Salah login. Saya pakai apa? Sudah. Test semua tiap satu saya punya login ni. Bukan.
Tak ingat lah saya pakai apa. Ya, betul kan? Ada? Tak ada juga. Satu hari nak cari. Cek satu-satu. Ada lah, tak ada tak? Betul? Tak ada lah. Saya yakin pakai syahadat UiTM lah. Pakai ICTM lah kot. Tak ada, semua tak ada. Ada. Oh. Mojuk yang bawah kali kan. Okey, ada. So yang ni bayar lah. Sanggup beli nak belajar kan. Nak tengok official belajar. Welcome to the complete Python networking course. My name is Martin Yanev, a master's degree software engineer with solid experience with all types of programming languages. As part of my work, I design, test, and integrate complex software solutions in the United States. If Sampel sikit walaupun or system administrator, then this course is the right place for you. Here you will learn all Python libraries. Kan, menarik kan? Lepas install PyCharm dulu and then introduction to lepas install baru belajar print object and data type. Dia ajar pakai PyCharm lah. Ni cikgu saya lah. Tak jumpa lagi. Hi everyone. If you're new to Python, you might have the desire to learn the basics of Python as fast as possible. Python is one of the most valuable languages to know, and this is because it has really wide use. It's an open source programming language that is used for game development, graphical user interface applications, education, and many more. So panjang dah tadi intro kan. Okay. Python dev module. Tak start lagi bila nak So since now you know how to print stuff, in Python and basically how we declare variables in this programming language. Before doing that, you must know that Python doesn't separate each line with semicolon. Instead, it is called indentation level language. And this means that here we really take care of the spacing between the different lines of code in order for our program to know what operation to do first and what operation to do next. Dia tak ada straightforward ni kan. Dia ajar. Taking input from user. Player. And here I'll create a simple code that will ask you to create or to add your favorite basketball player. And to do this, we need to take an input from the user. And in Python, you are taking input from the user by doing input, okay? And here you can write who is your favorite basketball player, and I will leave some space here, okay? And then, so first of all, the program takes this input and stores it in the basketball player variable, okay? And let's try to print our result, so to print what we actually added in the program. So to do this, you can simply write print, then my favorite player is, let's do space here, and then simply write basketball
player, and then we'll add plus here. So what this will simply do, this will add this string here, my favorite basketball player is, and then this will add the string basketball player, which we already declared and found. But there is nothing here, and here we can see a statement asking us what is our favorite basketball player. Let's press Michael Jordan, and when you select enter, you can see the statement, my favorite basketball player is Michael Jordan. Kan? Kamu buatlah buat who is your favorite soccer player kan? Siapa? Messi. Okay. Macam mana tadi? Input. Input lah. Ni kan. Soccer player kan. Sama dengan input kan. Who is your favorite kan? And then tanya kan. Kan. Boleh. Mbappe. Messi. Messi. Tak ada. So print saya suka plus kan, tanda plus kan. Soccer player kan. Kan. Okay. Kalau kata variable yang ini sama dengan dia punya channel je. Double P tak silap. Kan. Alright. So print yang ini kan. Alright. Kan. Alamak. Tak ada apa. Space. Menarik kan. Okay. Boleh cari dekat sini lah. Kalau siapa nak tengok yang bayar ni, cari saya lah. Yang ni cari kat YouTube free je. Lebih kurang je. Alright. So kita akan go through socket programming terus. Kan. Yang maksudnya yang simple-simple you kena study dululah. Basic syntax dalam Python. Because kalau tak tahu macam mana nak buat socket programming terus kan. Okay. So the next topic is Python network programming. Okay, socket programming using Python. Okay, like other high level programming language, Python has across a network. So Python socket module provides an interface to the Berkeley socket API. BSD lah tu, kan? Okay. Python provides a convenient and consistent API that maps directly to this system calls. So their C counterparts. So there are also many modules available that implement higher level internet protocol like HTTP and SMTP yang kita belajar sebelum ni dalam chapter 6 kan. Simple SMTP dan HTTP. Yang tu pun belum buat lagi dalam lab. Besok boleh buat kan. Alright. Yang ini TCP connection semua orang dah tahu kan. Socket, bind, listen, accept, receive, send, receive, close. And then belakang socket, connect, send, receive, close kan. Alright.
The server bind the socket to port. Contoh 8888 kan. Port 8888. Okay. So kat mana soket bind listen ada tak? Ada, semua ada sini kan. Tapi nampak ringkas tak? Beza dengan C. Lagi ringkas. C lagi ringkas. C nak kena initialize banyak kan. Salah option salah lah kan. Kan socket option banyak kan. Dia ada juga socket option. So maksudnya dia boleh bypass sebenarnya. Tak ada kata dia ni, tapi dia boleh bypass lah. Kalau C kan tak ada, susah sikit lah kan. Belah klien. Pendek tak? Okay. Pendek. C boleh tulis macam ni. 192.168.114.6 tak boleh kan. Kita kena dalam hashtone kan. Kan dalam function kan. Okay. Tak nanti dia common error ataupun pitfall selalu orang buat kan. Okay. So socket macam sama juga pakai bind, listen, ada connect, accept, send, receive and then close. Okay, next, last topic, Python for network engineer. Right, so yang ini saya minta semua orang buat sebagai assignment 1 lah. Okay, so ada tak yang buat sama macam dalam slide? Guna Paramiko ke, Netmiko ke? Ada? Netmiko sebenarnya dia based on Paramiko jugalah. Kan? Paramiko dia based on para Sakura. Kan? Okay. So, ini salah satu automation using Python. So, Python system engineer. So, example of task which can automated backing up device configuration, check device status, updating configuration and many more. So, yang ini untuk kita specialize untuk network lah. Yang ini tajuk ni adalah general. Sebab tu saya minta you all buat dalam assignment lah, sebab dia banyak kan. Banyak kita boleh guna untuk email, kita boleh guna untuk network monitoring, bahkan untuk nak hacking pun ada. Betul tak? Kan? Sebab banyak dalam network, terlalu banyak. So network engineer memakai. Right? Okay. So kita tengok je example yang dalam ni. So guna Paramiko untuk generic SSH module that you can use to automate specific SSH tasks. So border and where optimizers for managing network devices such as switches and routers. So usually accessing network device via SSH juga, nampak? Kan? So ada pakai request module. Oh, senior kamu saya minta 5 kan, tapi 5 dia nama apa? Kalau 5 semua sekali saya yang kamu 3-3 saya pecahkan. Kan? Mana satu frame, mana satu template. Kan? Fine. Kalau request ni salah satu modul lah, allow you to send HTTP request using Python, commonly used to interact with REST API. REST API ni kamu kena dalam backend server kan, backend software development kan, okay. So dia nak pass kepada front end kan. Maksudnya backend kita pakai server, pakai Laravel, and then kita nak pass data dekat mobile. Mobile kamu pakai apa? Flutter kan? So boleh guna REST API contoh. Okay. So yang ni kita pakai Python. Kan kita boleh pakai request. Okay. So boleh naik Miko, Ansible, Jenkins, REST API, REST configuration backup untuk buat backup, configuration update, retrieve information change request, software update. Okay, so semua dia boleh interact dengan dia, sebab dia dah level pun dah macam shell kan. Right? Senang nak buat scripting untuk VM, router, switches. Kalau kata kamu dalam container, kita punya projek dalam container kan, boleh. Right.
server tak ada masalah. Okay, so macam mana nak install? Ni ada. Okay, boleh guna dalam Linux lah, install Python netmiko. Alright. So yang ini saya minta siapa yang boleh demo, saya bagi nama apa? Saya bagi extra mark lah, kan? Yang ni kamu boleh buat sehingga minggu ke apa nama lab, bukan lab assignment, individual assignment. So kita akan bagi extra mark lah, kan? Maksudnya kita tak tolak markah pun, kalau tak tunjuk pun tak tolak markah. So kalau kata bagi, kita bagi extra mark. Maksudnya kalau dia dapat 10/10, dia takkan dapat 11 lah. Dia dapat full kan, walaupun dia tak demo, walaupun dia demo, so dia tetap dapat 10/10, kan? Markah kan 10 kan, tiba-tiba dia tak demo pun dia dapat 10/10. Kalau demo pun dia tetap 10/10. Yang ni untuk yang bawah lah, daripada 8 tiba-tiba nak demo, kita bagilah 8.5 ke, kan? So banyaklah dia boleh buat. Ikut slide ni, interacting with REST API using request. Tadi paramiko, netmiko. Netmiko, paramiko, netmiko, request. 3. Ada tak? 2-3 kali saya kena join balik. Tak tahu kenapa. Pakai hotspot lah senang. Hotspot pula tak nak hidup. Okey. Dengar tak? Saya dah hilang tadi kan? Saya hilang daripada internet. Internet saya hilang. Sonok, sembang. Okey. Sorry ya. Nampak? Dia kena rejoin. Dah kan? Alright. So sampai sini tadi, kita nak connect SSH tadi, port 22. Dan kita boleh letak skrip, nampak? Username dengan password. So maksudnya yang ni untung untuk hackers lah. Kalau dapat, dia boleh dapat nama, tengok boleh baca user dengan password kan. Alright. Tapi kita untuk network automation kena letak lah kan skrip dia. Ni panggil skrip.
Macam mana nak pakai? Ni contoh dia. So, import request. Okay, import request. So, letak je URL sama dengan apa, and then data sama dengan apa. Okay, parameter, and then respond. Letak request.get. Kan? Respond. Simple simple. Okay, so banyak lagi. Ni. Thank you Sir Azizi kan, tengah buat PhD sekarang ni. PhD, dia yang sediakan slide ni. Belah. Saya ada juga dalam ni kan. Okey. So banyaklah, tapi saya tak nak ambil lah sebab yang dia bagi pun contoh juga. So maksudnya dia abroad, dia orang panggil luas lagi lah sebenarnya. Macam mana nak ni? Progress. Now, the next thing that Saya nak patah balik. Course content. Okay, course content. Okay, so ada buat scraping. Okay, network REST API tadi kan ada banyak. Boleh buat web programming. Kan, web programming. Kan, banyak ni contoh. Kalau kat sini contoh, ini pun dah habis kan. Macam kelas yang biasa. Network programming protocol yang ni kita belajar untuk ni kan. PIP. And then, yang inilah untuk network engineer kita kan. Kan, banyak contoh dia. Okay, so kita nak tengok contoh cookies lah. Dekat web kan, web cookies. What are cookies? Saya nak tengok dia punya macam mana nak buat. Ada tak? 5 minit juga. Macam nak perform. Ada tak? Okay, working. Working with cookies. Hello everyone, today we're actually going to be working with cookies, and I will show you some quite cool stuff that you can do just from the terminal. And in the end we're going to create a Python script that will run cookies as well. But now let's type Python and let's write some code here. So first I will import URL library cookie processor, and this will be equal to URL library dot request dot http cookie processor. Okay, so now we can see that the URL library has no attribute request. Let's add it, request. Okay, and let's run the same code again, and now it's accepted, so that's good. So let's now write from http dot cookie jar import cookie jar. Okay, so if you don't know what cookie jar is, this is the way that you can send your own cookies by creating a cookie jar object
Ada balik kan? Ada balik kan? Ada. Hilang sekejap. Okay, nama modul dia apa? Cookie jar kan? Macam lagu pula kan? So here we just need to create object in the cookie jar class. Let's do that. So I'll do cookie jar equals cookie jar. Okay, so now we have this object from the cookie jar class, and let's write now cookie underscore processor equals URL library dot request dot http cookie processor, and then I write cookie jar inside. Cookie jar, that's it. And then let's write opener, or what will open actually the cookie, will be equal to URL library dot request, okay, dot build opener, and I write here cookie processor, and that's it. And the final line you need to do is URL library dot request dot install opener, and here I write opener. That's it. And we can use the opener so we can make the HTTP request. So let's write opener dot open, and here I write, let's say http www.github.com. okay, let's see what will happen now. So we wait a bit, and you can see that we've got the HTTP response client. So we successfully completed this action to open the GitHub page. So let's see the cookies that has been sent. So if I write len and then cookie jar, let's see if we have any items in that jar. So you can see that we actually have 3 items. So we received 3 cookies from the github.com. So since we have these cookies, now in the future, every time when we make further requests to this website, the HTTP cookie processor will use the cookie jar to check if there are any cookies currently existing. And if they are, the program will automatically use them in order to personalize the use of this website by us. So we now know that we have 3 cookies, but let's see what actually those cookies are. So I write cookies equal list, and I write cookie jar. Okay, so here we'll create the list with all the cookies that we have in the cookie jar, and then we would like to display this list, so simply write cookies. So you can see now we have plenty of information, but there is one specific very important information, and there is the cookie information. So if you see here, here is the name of the first cookie, which is called login. Then we have another cookie, which is called ghsys, and we should have a third cookie. Let's see where it is. If you can find it, that'd be great actually. And yes, actually I missed the first one, but it is here in the beginning. It's called octo. So these are all the cookies. We can also see a lot of information related to the GitHub port, and basically you can see how much information we're getting per cookie. Quite a lot, isn't it? So this is the second, and this is the third. So you can actually see that in some of the cookies, for example, this one has the HTTP only flag, which means that this cookie, so in that case, this cookie cannot be accessed only from the HTTP client, but also from all other clients, you know. But if this is equal to true, this means that the cookie can be accessed only from the HTTP protocol. So usually it's good that this cookie it's equal to yes but not to none, because if the HTTP only is on,
This will prevent the cookie from the cross-site scripting attacks. Another important feature is the secure flag, which is also very important for the security of the cookie. And you can see that here in all the cases the secure equals to true. So this means that even though the HTTP only is equal to none, this cook is more secure, and you shouldn't be worried that your data is, for example, vulnerable. So let's write now one script in order to extract cookie. Okay, saya tunjuk sikit-sikit tak apa kan. Panjang nak cerita dia. Right? Satu lah. Okay, cookie kan. Udah breakfast lah tengok cookies. Okay, so masa ada lagi sejam. Apa tadi kita dapat? PyCharm kan? PyCharm saya belum install. Python saya dah install. So PyCharm ni dia punya IDE je. Ha? Incomplete. Complete ni. Macam mana incomplete? Lambat ni. Ini lambat. Sebab yang ini saya pakai. Kan tadi kan line saya kan down sekejap. Pause. Oh, skrin saya hilang dah. Lupa nak share balik. Sekali dengan saya hilang ni. Ada saya ada. Fail terus. Kali lagi. Itu dah load siap dah. Mana yang tak siap ni? Kalau tak boleh PyCharm. PyCharm macam dia tunjuk tadi kan? Yang basketball tadi kan? Last pakai terminal juga kan untuk nak run kan? Kalau kamu tapi terminal kamu kalau terminal konsol juga. Tapi semua belajar macam tu kan, semua konsol kan. Java pun keluar konsol juga kan. Sama je lah. Cuma yang konsol sini memang tak ada tekan play kan. Terus direct macam shell code. Ataupun ya. Oh saya. Ya. Guna VSC tak boleh ke? Apa dia? Boleh. Guna Ni contoh. Boleh. Direct dekat kod tu boleh. Nak belajar kan. Apa nama network programming kan. Okay, susah install lah. Keluar lagi.
Saya suka sebab dia produk JetBrains lah. Mungkin sebab RAM saya rendah kan. Banyak dah habis dekat nama apa? Microsoft Teams. So saya tutup dulu. Maksudnya tak ada tutup. Tutup yang lain. Kan? Nama apa ni? Chrome. Terus laju kan? Terus laju kan? Terus laju. Tinggal Microsoft Teams ni. Baru dia nak kalut kan? Bila RAM dah kosong. Saya ingat cukup dah beli RAM 8GB kan? Kena upgrade lah. Laptop kena ada 32GB kalau nak mengajar kan? Ni kalau saya buat recording dekat OBS tak lepas ni. Kalau serentak dengan team lah. Without team okey. Ada tak? Ada lagi korak installer lagi. Saya tak tahu apa yang jadi. Kan padahal dah nearly success kan? Nearly success. Hai. Download pun korak. Padahal success saya download. Saya tak faham. Okay, so you boleh try nanti tunjuk kat saya lah. Okay, saya tak apa. Saya ada solution lain. Saya pakai inilah. Hidup saya dengan apa BSD lah. Try BSD. Okay. So 4GB nanti berat ni. Saya bagi dia 3GB sudah. 3GB. So, tengah start je lambat lah. Apa saya ambil mobile system siap lah. Apa je belum start SSH dah start. Okay. Mana saya punya? 100 kan? Okay. Root store kan? Okay. So JLS. Baru start satu. Satu J baru start. Kan? Baru start J1. Baru satu J baru start. Ada lagi? Satu je.
OS dah siap. Cuma saya tengok dia lama tak buka kan. Yang lain macam tak hidup lah. Dah. Oh, sangat lambat Sangat lambat. Okay, so saya pilih yang kedua lah. Masuk yang kedua ni. Okay. So JLS dia execute 2 package info. Nak tengok ada tak ada kan? Okay. Dia package search Python. Okay. 311 ni ada. Okay. 311 dia tak ada point lah. 311. 311. Okay. Package install kanan. Python 311. Okay. Kalau dalam kali memang dah install siap lah kan. Ini sebab saya install daripada tak ada dalam BSD. Alright, so dah ada. So modul-modul yang kena install dia kata pakai ni. Kan? Modul yang apa nama favorite lah kan. Okay. Contoh. Okay, so Python 311, Python 3, rehash, semua tak ada. Tak ada. Which Python? Which pun tak ada. Package info. Dah ada kan? Python tak ada. Macam mana saya install tak ada? Package info ada. Interpreter. Tapi tak ada dia punya nak type Python tak ada. Dia install dulu. Remove kan. Yes. Kalau dia install mana? Find grab Python. Ada tak? Banyak pula kan.
Okay, ada tak? Python 3. Kalau saya ambil ni, oh, bawa ada. Ya Allah, susahnya kan. Susahnya. Okay. So, susahnya Python 3.11 nama dia. Kan? Okay. Allahu Akbar. Tu dia punya cabaran kan. Okay. So, clear. So, which Python 3.11 ada dekat local bin. Okay. So, kalau kata saya nak bagi jadi PY saja, boleh juga kita pakai apa nama symbolic link. Symbolic link. Maknanya symbolic link. Dia duduk dekat apa nama? Sini kan. So, sebagai nama baru saya bagi dia PY saja. Okay. So, which PY ada. S minus L ini and then grab PY. So dia sebenarnya PY ni merujuk kepada USR local bin Python. So which PY ada, saya boleh PY lah. Nampak? Sama je. Nyari-nyari saya install Jupyter kan. Package search Jupyter. Lab. Ada tak? Tak ada. Jupyter dekat lab. Ada. 39 Jupyter lab 39. Maksudnya 3 11 tak ada lagi. Okey, RM apa tadi? Tadi saya ni kan. Ini kan. So saya remove sekejap. Kita install 399. Okey. Package remove Python 311. Waktu panggil 3.11 kan. Waktu install 311. 311. So sekarang kita nak install package install Python 39. 39 kan 309. 39 je kot. Tak ada 0 kan. 3.1 31. 3.9 39. 39. Okay. Dah install. Dah ada kan. So Python 3.9. Kan. Jumpa dah dia punya cara dia kan. Okay. So sekali lagi saya buat PY saja. Okay. Package pula. Link symbolic link minus S. Pass Python 3.1. So kita tukar jadi PY saja. Kan. So bila saya PY. Dah boleh lah. Kan. Ctrl D. Clear. Laju sangat tak? Okay. And then package info grab. Info pula. Package search. Jupyter. Okay. So kita ada Jupyter Lab P1. Yang ni kan. Okay. Dia ada version 3.4.6. So kalau tak banyak version. Boleh pakai yang depan ni je. Package. Install.
Ni nanti nak cari juga ni. Oh, banyak benda kena install kan. Nampak dia punya apa? Modul-modul untuk Python 3.6, 3.9 kan. Install je yes. Semua sekali ada apa? Satu-satu. Oh. Dalam Windows pun sama lah. Tapi dia tak tunjuk lah 1, 2, 3 ni kan. Dia tunjuk dalam indikator kamu tu kan. Indikator bar progress. Install. Baru 20. Lagi 100 eh. Kena yang panjang-panjang lama lah. Siapa percaya install Pycharm? Ada yang pakai VS Code ada kan? Atom ke? Apa lagi? Kau pakai apa? Notepad++ ke? Sublime kan? Atom. Apa lagi? Tak 50 lah. 50? Separuh je. Masalah internet ni yang slow ni kan. Keluar daripada Teams lah. $70 lah. $80. $90. $100. $100. Oh, tadi baru je nampak. Macam extract je. Macam ni. P1, T9. Okay. So, siap semua. So, yang ini. Okay, which Jupyter ada. So, panggil je lah Jupyter kan. Jupyter apa? Jupyter Lab. Okay, ada. Oh, semua hari ni semua ada error. InsyaAllah. Nak uji kan? Nak uji saya. Yes.
Bukan saya seorang kan. Daripada 2020 pun ada masalah. Install the net. Oh, I installed the net py present and build net present from the port and try again. Packages py and pyzmq. Tak ada. P9. Yes, install. Dah ada belum? Tak ada. Dah siap. Ni. So pakai port pula dah. Port panjang cerita lah. Port panjang cerita. Saya tak ada snap pula dah. Saya tak ada port. BSD port. Port ni dia compile lah. Compile. Snap. Port. Snap. Okay, kita try pip. Okay. Pip. Dah install belum? Dah kan? Taik pun salah dah. Install Jupyter. Ada tak? Install pakai pip. Alamak. Boring tak? Ni pip. Dia saja nak tunjuk kamu tengok benda-benda lain selain daripada install pakai package kan. Install pakai pip. So tadi kan pyzmq kan problem kan. Biasa kan pakai pip.
Sama je dia install juga kan. Ni installation baru ni. Ayah ha. Tapi kalau tadi install dekat Windows tak ada masalah. Tak ada sampai tahap ni kan. Satu install dekat pakai package pun tak ada masalah. Tak ada sampai tahap ni. Kan ada Jinja kan. Jinja. Pasal ada Jinja. Oh. So Python dah ada. Tak. Oh. Dia nak bagi tahu yang ni je lah. Jangan pakai root kan. Jangan pakai root. Tak apa. Sebab kita dalam jail kan. Allow je lah root. Tak boleh juga. Shutdown Jupyter. Jupyter Lab. Man. Jupyter Lab. Ni menu tadi. Manis help. Man dia tak ada man. Ada kan? Okay. So saya tak nak pakai localhost. Mana-mana server app. Panjang cerita dia. 192.168.9. Berapa ni? 20 kan? Ada apa ni? Dot lah. Sama dengan. Allah. Oh, kena generate. Susahnya kan.
minus IP ya. Minus IP. Minus IP. Macam kan. Minus IP minus port. Berjaya. Alamak. Ya Allah. Susah sungguh kan? Kan? Ini pun tak nak keluar ni. Ni apa? Kamu tak nampak kan saya duk tekan kan? Dia mengganggu hidup saya ni. Dia tak apa. Dia tak hilangkan dia punya ni. Bar dia ni. Apa si Microsoft Team ni. Apa jadi kat komputer saya ni tau. Semua tak kena kan. Okay. Ada 10 minit ni. Okay ke? Siap kamu kan? Okay sir. Dia run dekat. Dia jadi server lah tadi kan. Benda ni jadi server lah. Dia run server. Okay. So saya dekat root. Nampak semua kan. Root nampak semua. So kalau kamu pakai user. Quite be okay kot kan. Root nampak semua. Okay. So katakanlah saya nak buat dalam. Export lah. Export. Export. Kita nak notebook kan. Notebook. Satu notebook, satu konsol. Ada dua. Satu notebook, satu konsol. So Python 3 kan. Notebook. Tak je nama dia. Macam mana tak rename. Rename class. Nanti kamu boleh ambil file ni. Then send dekat member. Kan. Okay. Soccer player. Sama dengan Messi. Kan. And then run. Kan. Macam mana input lah. Input soccer player tu sama dengan input kalau tak suka boleh tu. Suka siapa? Kan, and then play. Control enter. Invalid syntax, pandai-pandai dia. Oh, plus tak ada. Kan? Sini plus. Nampak? So, saya tambah sini kalau tak suka soccer player 1, kamu suka siapa kan? Kan? Dia ada sini. Kita boleh masuk apa nama print plus soccer player 2. Betul? Play. Kan? Right. Okay. So dia ada selain daripada kod ni dia ada juga markdown. Kamu boleh belajar markdown tu apa. Contohnya kita nak buat first heading kan. Cluster. Okay. So play. Sorry dia ada space. Okay play. Nampak?
besar kan, markdown. Dia bukan coding. Okay, so katakanlah yang kedua, Python kan. Kan. Okay, so dia ada tiga tak? Tiga tak? Okay. Okay. Variable and input. Okay. Workout. Dua-dua-an. Kod tukar jadi. Dan okay, ada. So sama je. Kan? Okay, so dan boleh save. Dan file ni kita boleh bagi dekat orang lah. Macam mana nak bagi? Dia dekat mana ni? Dekat export. USR saya dalam J kan. Dalam JS. Dan J berapa ni? 2 kan. J 2. Kemudian ada export. Ada. File ni boleh bagi. So, boleh run. Kan? Download. Desktop. Kita boleh desktop. Kamu try on dekat kamu punya. Nama apa tu? Duplicator. So dia lebih kurang macam PyCharm juga. So dia boleh ada file kan. Kalau PY biasa pun sama juga kan. Cuma yang ni dia nampak macam structured sikit lah kan. Orang learning machine, data, big data semua pakai. Kebanyakan banyak pakai macam ni lah. Kan. Mana? Attachment. Program komputer. Desktop. Okay. Contoh. Okay. Cabaran saya tadilah. Nak keluar-keluar benda semua ni ya. Cabaran. So selamat mencuba. Kan Python. Ni tak masuk lagi soket programming. Kita masuk dalam slide tadi kan. Boleh try nanti. Soket programming pun boleh try kat sini kan. Alright. Ada soalan? Tak ada, sir. Tak ada, sir. So masa pun dah tak mengizinkan. Banyak benda yang habis masa cuba fix masalah je lah tadi kan. Okay. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Salam. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama-sama.